आज भाई ने चलाया। मेरे बहनीहरू भेटियो तर भ्लगमा हाल्दैन के त न। कैसे बचेंगे? अरे काम क्या है? चाहिँ अब यहाँ बोटिङ गर्न लाग्छ। केटाहरू यहाँ छ। टक्क हाम्रो बुक भयो। कुन चाहिँ कोलाई पर्छ होइन? म पनि गर्छु टक्क दामी मजा आउँछ। अलिकति थोरै मिठो भ्लग हाल्छु है त ल। आज त हेर्नुपर्छ सबले। तो गाइस अगर हम डूब जाएंगे तो सागर अगर हम डूब जाएंगे तो कैसे बचेंगे? हम भगवान भरोसे। कैसे बचेंगे? अरे क्या हम क्या है? गाइस म चाहिँ अहिले काइकिङ गर्दै छु त ल। हल्का अनब्यालेन्स पनि हुन सक्छ। धेरै ब्लग बन्दैन। केटाहरू पनि आछ सबै। यस मेरा भाइ। म चाहिँ यहाँ छ मेरो आनन्द भएछ। म अब त त्यो जानुपर्छ। यो अमित यो सुरुमा त अलिक डर लाग्छ होइन? मजा आउँदो रहेछ। मैले बोटिङ त गरेको तर त्यो अर्को काठको चाहिँ गरेको होइन। तर यसको चाहिँ सिङ्गल गरेको यो चाहिँ अलिक मजा आउँदो रहेछ। कहाँ सब त्यहाँ छ। हेलो गाइस 4 भयो। गाइस अहिले चाहिँ फेउताको बिचमा आइसकेको छु म। जता कतै बराबर छ हेर्नुहोस्। जता कतै यता अलि धेरै होला किनकि उता टुप्पो हो नि त सबैबाट। गाइस ये वाला भी है देखो ये वाला भी है। वेलकम टू पोखरा। गाइस हामी चाहिँ बोटिङ गरेर आइरहेको है। यस्तो लाग्यो त हामीलाई धेरै रमाइलो लाग्यो। राजेशले हामीलाई त्यहाँ कायाकिङमा घुमाएर रमाइलो राजेशको च्यानल खानिदिनु दिल्लीमा भाइरल गरिदिनु हाम्रो दाइलाई। नेपाल हिमांशु भाई कैसे लगा? जल्दी फाइटिंग करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाद में दाइले गाइस फाइनली अमित ने तो तीर मार रहा है क्रीज के जैसा। स्टार्ट के अंदर 7 के अंदर पॉइंट्स लाने हैं। अगर 7 के अंदर पॉइंट्स आते हैं तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो अमित ने जैसे मार रहा 1 2 3 गो। ओए 3 5 आए। ओए ऊपर आए। एक चाहिए। गाइस फाइनली गाइस हामी चाहिँ एटिभी बुक गरिरहेको छ। अहिले हामी एटिभीको गाडीमा छौँ है। अब टक्क हामी चाहिँ एटिभी गराइदिउँ। के छ ब्रो? यता यता यसको काम त्यही हो। अहिले त्यति सिकेको कि अहिले हामी चाहिँ एटिभीको गाडीमा छ। हेर्नु तपाईँले गाडी यस्तो छ। अब चाहिँ टक्क गइन्छ त्यहाँ राइड हाल्नुपर्छ। यिनीहरूलाई जस रमाइलो गराइदिउँ न। जे होइन अब मेरो साथी हो सानोदेखि होइन। अनि साथी पनि हो। अब नेपालको पाहुनाहरू हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँको केही प्रब्लम नहोस् न यिनीहरूलाई। खुसी होस् फेरि आउने बाटो हुन्छ। अरू त के छ र हामीले यो माया चाहिँ सबलाई। यो गाइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छौँ। त्यसपछि टक्क अब गाडी पनि यहाँ रेडी छ। अमितले भ्लग बनाउँदैछ। केही भन्दैन त ल। सब्सक्राइब करो। फाइनली हम आ चुके हैं। ये हमारी राइड्स हैं। ये हमारा राइड हो तेरे तो नेपाली है। ये हमारा राइड हो मुश्किल राइड हो। हम इसमें राइड गर्ने हमले हाम्रो लाइसेन्स तिनीहरूले ल्याइहाले। अब हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गर्छन् एउटोचोटि तिनीहरूलाई हेराउन के कस्तो हामीले राइड गर्न सक्छन् सक्दैनन्। फेरि हाम्रो फ्युइया जाम लडेको छ गाइस। अनि त्यसपछि हामी गइन्छ है त यहाँ ट्याक्टर सोताले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। Okay, the first twist of the bike, we have a twist tip. There is in the front, you have the key. Okay, just on the key like this. In the left hand side is a brake. Just press the brake like this, and the back side has a switch. Have you seen it?
Just press the switch, okay? What is it for? Self Okay, button. okay, Yeah. sir. And the bike will be started. Okay. Okay, two of the bike, just need to off the key, then the bike will be turned off, okay? Okay. And before the ride, I will not tell you that the weather is winter, right? And there is some dust in the road, okay? Be prepared for the dust. At the first, we will give some masks to you, okay, masks and helmet to you for For the rest, right? for the dust, yeah, okay? And then we have in this bike, we have 3 brakes. The function is simple like this scooty, okay? In the left hand side is a brake of back wheel, okay? In the right hand side is a brake of front wheel, Okay. and we have under brake. In the This back way, wheel, this way. one is a combined brake. Okay, Combined. Front wheel and back wheel, okay? This brake is not comfortable to use, okay? While in the uphill and downhill, so that we totally neglect the brake. We don't use the brake, okay? For the braking purpose, we only use the hand brakes. This one or all together at the same time. Okay. In the right hand side, is a brake lock. Okay. I already locked the brake here. Oh. And to unlock the brake, you just need to press the brake like this. Then the bike will be turned on. Okay. And to lock the brake, hold so tightly from one hand. From the another hand, lock the brake like this. Okay. Okay, that's about it. And when you get down from the bike, first of all off the bike and then unlock the brake. Lock the brake and get down from the bike. Okay. Don't forget to lock the brake. Okay. Okay. Okay, that's about it. And we have a gearbox in this ATV. That is Yeah. we have only 2 gears. That is in the front. Here is edge. If you want to go front, change to edge. Okay. Reverse. If you want to go back, change to reverse. Reverse. Okay. And then And this neutral and low gear is totally useless. We don't use it. Okay. Okay. And we don't have any clause like a bike and car to change the gear. First of all, you need to stop the bike, and then you need to wait for the initial sound of the engine. Let me show one demo. Okay. Okay, have you heard the sound? Yeah. The sound is the normal sound of the engine. Yeah. Okay. You only able to change the gear only in this sound like this. And when the race is more, don't change the gear. Okay. Don't change the gear. जस्तो बाइक जस्तो होइन डाइरेक्ट हामीले ऊ प्रेस गर्ने तलपट्टि क्या यस्तो खाले चाहिँ बटाएको चाहिँ छैन. छैन अब चाहिँ यो तल थम्बमा छ नि. अँ We have accelerator in this thumb, okay? Just press it slowly and smoothly like this. This one is accelerated, this one is not, right? Yeah, this one is not. We don't have a accelerator in the hand. Only in the thumb, okay? Just press it slowly and smoothly, and don't press it so roughly like this, okay? Yeah. And the more you press, the more bike goes on. Okay, that's about the accelerator. And when you pressing the accelerator and when the sound of the engine is high, don't change the gear. You need to wait for the cool down of the engine. Then you are only able to change the gear, okay? And when the sound is high, and you change the gear, the gearbox is so strong so that the gearbox may be damaged. Okay, so that be alert about the gearbox, and the other things are so simple. Okay, you need to be concerned about this only gearbox. Okay. First of all, wait the bike, stop the bike, and then wait for some minute, a second, Lock the bike. to cool down the engine, and then change the gear. Okay, that's about it. And one thing is that one marshal as a guide will be in front of you. Okay, he will lead the way. You will be there for your safety and for your direction purpose. Okay, just obey him. For your safety, we have some rules. That is, don't try to overtake each other because we are going off-road, right? Don't try to overtake each other. And the second thing is that don't overspeed. Because due to the overspeed, we are facing a lot of accident in this area. So that if you follow two rules, you will obviously safety. Okay. Okay, you will experience a good in this area. I will guarantee for it if you apply the 2 rules. Okay, that's about it. And one thing is that while riding, if you feel uncomfortable and trouble in the village, in the forest there, just horn to him, horn the marshal. Okay, he will holler about your horn and he will come to help to you. Okay. Okay, that's about it. And if you have any questions, you can ask the guide. Yeah, he will be always with you. And then before the ride, we will do a short trail over here. Okay, you can choose any bikes over here. And you will for the trail. सो गाइज हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा कदाले सबैलाई भनिदिनु के कस्तो गर्ने कैसे यताउता मैं चाहूँ तुझको मेरी यारे पना चाहूँ तुझको मेरी जाबे पना सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ अफरोड तेल लागिसकेको छ ब्रेक मार अब स्टार्ट गरेर स्टार्ट छ न यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ 360 भिडियो हुँदैछ अनि गाइस के कुरा भन्दाखेरि मेरो साथी अरू चाहिँ ठिकै सिङ्गल छ यो चाहिँ डर आउँछ कि अलिकति अनि त्यही भएर यसलाई मैले सपोर्ट गर्दैछु है त सिक्रियो भने त यो चाहिँ भयो नि होइन यता हेलो भन्दै सो गाइस अफरोड सुरु भयो है हाम्रो अब हम आराम से चलाने ऑफ रोड रास्ता आ गया है। अब ये
ये है हमारा आरजे भाया ब्लॉग्स, ये हमारा वो राइडर ये आंधे वाले प्लास्टिक आरो छ यहाँ राजेश, प्लास्टिक आरो छ। ओहो चल बोल। सो गाइस अभी डर रहा था, फिर मैंने राइड चेंज कर ली। अभी जब देख रहा अरे झूठ बोल रहा है, अमित डर रहा था। अमित कैसे डर रहा था? कैसा लगा मेरा मजाक? अमित ये हूँ तो चिरियो ना, हामी त हाँ। गाडी भयो। अलिकति डर आएको यो, त्यही भएर मलाई पठायो। ए झूठ बोल रहा है क्या? क्या है जी? मेरो बहिनीहरू भेटियो तर भ्लगमा हाल्दैन के त मोटा छौ के बोलेको हिन्दीमा भन्दैन एक्चुअली क्या बात है में आइएगा जरूर, इंडियन फूड बहुत अच्छा मिलेगा इधर, आप लोग का उधर का ही टेस्ट मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट जरूर एक बार आइए, विजिट करिए हमारे रेस्टोरेंट को।